নেগিয়া যদি ঠিক আছে আজকে পুরো लाइट कैसा लाइट दंगे तो ब्रो प्लस खेबे में परे रिपेयरिंग खाने वायरिंग खाने ना না আমাদের এটা ডিসি আছে ডিসির সাথে আমরা ডাইরেক্ট কথা বলছি তহবিল সহ নিয়ে আসি আমাদের এখানে এই জায়গাগুলো আমাদের পর্চা আছে এখানে মসজিদের যে এরিয়াটা আছে এখানে 6 ঘন্টা জায়গা আমাদের পর্চা নাই আমরা এটা আর ওয়াশরুম টাশরুম সব ঠিক আছে না বাথরুম অবশ্যই আমরা আগে এটা বাথরুম লাগে বাথরুম আমাদের বাথরুম একটা লাগে মানে বাথরুম লাগে কাঁচা তো বাথরুম পুরা নেই আমার নজরে আছে এটা আর মসজিদটা দেখেন এটা মানে ঠিক আছে जतो न पहिला न ईद मुबारक तिनी ईद नि सालो जतो न खाकाहाम ते आनि कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक चिनि जतो मुस्लिम कम्युनिटी चिन ताकते बहुसंग आं हाइनो हाय ईद मुबारक खाकाहाम या फारो ते चिनि आनि आमसाइ नि जतो चिनि मुस्लिम ताकते बहुसंग तिनी बं आमसाइ फयां तिनी चिनि ईद सेलिब्रेशन खलाइका ते बर जतो काहाम खलाइ सुरी मुनारखा चिनी जतो लोकरंनि बागै जाहाथे चिना हामसाय काम करन खायो जतन जानि जानि नुखुं हामसाय तंनान बागै तै बंनि मस्जिद गुरक ना लेखा तिनि ताम ताम बंनि नाङै दं जेटा लाइट रक नाङै दङ तै बंनि गाहाम टयलेट रक नाङै दङ दै रक नाङै दङ अबरं आं नजर रितलांखा बिस्कांनि जाराव बरं आं अबन हेल्प खालायनानै हामबाय